अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज में अर्तुल के सिपाही एक जगह खड़े थे। इतने में उन्हें अर्तुल की आवाज़ आती है, तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ सके लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है बहादुरों। फिर अर्तुल उनके सामने आ जाता है तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुल उन सब से मुलाकात करने लगता है। इतने में बामसी सोने की कमान देखकर पूछता है, ये सोने की कमान कहाँ से आई सरदार, और वो मंगोल आपको कहाँ ले गए थे? अर्तुल कहता है, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा बामसी, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक बहुत अहम जिम्मेदारी आई है। तुर्गत पूछता है, क्या जिम्मेदारी है सरदार? अर्तुल कहता है, चलो रात गुजारने के लिए किसी गार की तलाश करते हैं, वहाँ मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में ड्रैगोस फर्श की सफाई कर रहा था। इतने में एक आदमी का पांव ऊपर आ जाता है और वो फिसल कर गिर जाता है। फिर वो गुस्से में ड्रैगोस को पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अब तुम अपनी जुबान से फर्श को साफ करो। ये देखकर इल्बिल्गे कहती है, छोड़ दो इस गरीब को। इस तरह वो आदमी गुस्से में बाहर निकल जाता है। फिर इल्बिल्गे ड्रैगोस की मदद करके उठाती है। ड्रैगोस कहता है, शुक्रिया, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? इल्बिल्गे पूछती है, क्या तुम घंटी भी आने वाले हो? ड्रैगोस कहता है, घंटी के अलावा मैं लोगों की खिदमत करता हूँ और सफाई करता हूँ, और अगर वक्त मिले तो अपने मालिक मकीज के घर की भी सफाई करता हूँ। अताज पूछता है, क्या ये मकीज वही रूमी आदमी है जो अर्तुल के बाजार का इंचार्ज है? ड्रैगोस कहता है, जी हाँ हुजूर, वो 10 साल से ईमानदारी से उनकी खिदमत कर रहा है। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो वो आज जिंदा ना होता। अताज पूछता है, उसे कौन कत्ल करता? क्या अर्तुल साहब, या उनका बेटा गुंदुज, या फिर अर्तुग साहब? ड्रैगोस कहता है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस गरीब घंटी वाले की नसीहत सुन लें और गुंदुज साहब से दूर रहें। इल्बिल्गे हैरान होकर पूछती है, तुम क्या छुपा रहे हो हमसे? ड्रैगोस बोलने से कुछ हिचकिचाता है। इतने में इल्बिल्गे सोने का एक सिक्का निकालकर मेज पर रखती है और दोबारा पूछती है, हमें क्यों गुंदुज से दूर रहना चाहिए? ड्रैगोस कहता है, वो अर्तुल साहब का सबसे पहला बेटा है। अर्तुल साहब उसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इल्बिल्गे कहती है, अगर तुम मेरे लिए मजीद मालूमात लाओगे तो तुम्हें मजीद सोना मिलेगा। ड्रैगोस शुक्रिया अदा करके दोबारा सफाई करने लगता है। फिर अताज कहता है, मैंने आपको बताया था कि हम इन लोगों पर एतबार नहीं कर सकते। अर्तुल यहाँ बादशाह की तरह रहता है। मैंने आपको बताया था कि वो हमारी या रियासत की बात नहीं सुनेगा। अब आपने खुद सुन लिया है। यह सुनकर इल्बिल्गे सोच में पड़ जाती है। इतने में ड्रैगोस का आदमी थियो अंदर दाखिल होता है और ड्रैगोस को इशारा करता है कि काम हो गया है। ड्रैगोस मुस्कुराने लगता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुल और उनके साथी ये गार में मौजूद थे। बामसी पूछता है, मेरे सरदार, महल में वो संदूक क्यों इतना ज्यादा अहम है? अर्तुल कहता है, वो सिर्फ एक संदूक नहीं है बामसी, वो हमारी नस्लों का मुस्तकबिल और हमारी तुर्क रियासत की सलामती की गारंटी है। अभी के लिए ये मालूमात आपके लिए काफ़ी है। तुर्गत पूछता है, हम वो संदूक कैसे हासिल करेंगे सरदार, और वो महल में किस जगह पर है? अर्तुल कहता है, वहाँ एक खुफिया रास्ता है, आप उसी खुफिया रास्ते से संदूक तक पहुँचेंगे। इसी दौरान मैं अमीर बाउद्दीन के साथ बातचीत करूँगा। खुफिया रास्ते में आपको एक आदमी मिलेगा, वो किसी वक्त हमारा दुश्मन था, लेकिन अब वो हम में से एक है। यह सुनकर तुर्गत और बामसी सोच में पड़ जाते हैं। गाय की बिल्ली में आयमा खातून खाना तैयार कर रही थी। साहब जी पूछता है, क्या आप उमर कबीले के बारे में जानती हैं दादी? आयमा खातून कहती हैं, वो काफ़ी जाना पहचाना कबीला है बेटा, उन्होंने मंगोलों की इताअत कर ली है, इसलिए वो रियासत को जिंदा रखने के लिए फिक्रमंद हैं, और यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गुंदुज कहता है, वो औरत हमारे कबीले में आई और जासूसी की, अब वो जल्द दूसरे कबीलों में भी जाएगी दादी, क्या हम बैठ कर देखते रहें? आयमा खातून गुस्से में कहती हैं, तुम सुकून रखो गुंदुज, बेहतर है कि तुम अपने बाबा की वापसी का इंतजार करो। इतने में आयमा खातून पूछती हैं, उस्मान कहाँ है? क्या उसे पता नहीं कि ये शाम के खाने का वक्त है? गुंदुज और साहबजी लाइमी का इंतजार करते हैं। इसी दौरान उस्मान सोगत के सराय महल में पहुंच चुका था। एक सिपाही उससे पूछता है, उस्मान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस्मान कहता है, मैं इल्बिल्गे खातून से मिलने आया हूँ। क्या वो यहीं है? सिपाही कहता है, हाँ, लेकिन उसके सिपाही तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। उस्मान आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अंदर पहुँच जाऊँगा। उस्मान इल्बिल्गे के कमरे के बाहर पहुँचता है तो उसके सिपाही पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? उस्मान कहता है, मैं इल्बिल्गे खातून से कुछ बातें करना चाहता हूँ, उन्हें बताओ कि अर्तुल साहब का बेटा उस्मान आया है। ये सुनकर एक सिपाही कहता है, चले जाओ लड़के, हमें गुस्सा ना दिलाओ और अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचाओ।
اتنے میں اندر سے بلگے آ کر کہتی ہے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا تم نے بچے پر تلوار اٹھائی؟ اتنے میں عثمان کہتا ہے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں خاتون۔ بلگے کہتی ہے آؤ عثمان اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں۔ بلگے کہتی ہے بولو عثمان میں سن رہی ہوں۔ عثمان کہتا ہے پہلے آپ اپنے ضمیر کی آواز سنو۔ آپ نے میری جان بچائی، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کو میرے بابا نے اتنی عزت دی، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ نے اپنی حد عبور کی ہے۔ بلگے کہتی ہے تمہارے بڑے بھائی گندوز نے اپنی حد عبور کی ہے۔ عثمان کہتا ہے آپ کے بابا نے ڈاکو کی طرح خیمے میں گھسنے کی کوشش کی اور میرا بھائی اپنا غصہ قابو نہ کر سکا، لیکن آپ نے جھوٹ بول کر ہمارا اعتماد تباہ کر دیا ہے۔ آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ میرے بابا آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے تھے، لیکن اب مجھے افسوس ہے کہ میرے بابا کو کتنا برا لگے گا۔ کاش آپ مجھے جنگل میں چھوڑ دیتی تاکہ ہم آپ کی اصلیت نہ دیکھ پاتے۔ یہ کہہ کر عثمان باہر نکل جاتا ہے اور بلگے کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف غار میں بامسی کہتا ہے سردار ہم نے منگولوں کو ہمیشہ سبق سکھایا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی آ جائیں، لیکن اگر سلجوق ختم ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ارطغرل کہتا ہے ترک پانی اور خوراک کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور انصاف سے دنیا پر حکمرانی کریں۔ ہم سوگت میں اپنی ایک آزاد ریاست بنائیں گے۔ گیدڑوں نے اناتولیہ کو پلیٹ میں رکھ کر منگولوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ہم اپنی خود کی ایک ریاست قائم کریں گے اور اس مقصد کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ یہ سن کر ارطغرل کے ساتھی پرجوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کونیا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کونیا کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل اور ان کے سپاہی کونیا کے محل میں پہنچ چکے تھے۔ سامنے سے کچھ منگول آ جاتے ہیں۔ ایک منگول کہتا ہے رکو کہاں جا رہے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں اور یہ میرے سپاہی ہیں، میں یہاں امیر بہاؤالدین سے ملنے آیا ہوں۔ منگول کہتا ہے اب سے تم اپنی مرضی سے اس محل میں داخل نہیں ہو سکتے، اپنی تلواریں میرے حوالے کر دو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ارطغرل اپنی تلوار اتارنے لگتا ہے، پھر ترگت اور بامسی بھی اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے تم جانتے ہو میرا انتظار کہاں کرنا ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل اکیلا ان منگولوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ امیر بہاؤالدین کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ بہاؤالدین کہتا ہے میں نے سنا ہے منگولوں کے گشت والے سپاہی تمہارے قبیلے میں آئے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے۔ بہاؤالدین کہتا ہے اور تم نے ان کے کمانڈر کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں میں نے کاٹا ہے۔ بہاؤالدین کھڑا ہو کر کہتا ہے اور تم یہاں فخر سے کہہ رہے ہو کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ اب وہ گشت والے سپاہیوں کا دستہ کہاں ہے؟ انہوں نے کونیا آنا تھا لیکن وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ بدتمیزی سے میرے قبیلے میں داخل ہوئے اور میرے مہمان کی بےزتی کرنے کی کوشش کی، میں نے وہی کیا جو ضروری تھا، باقی تم ان سپاہیوں سے پوچھ لینا جب وہ یہاں پہنچیں گے۔ بہاؤالدین کہتا ہے اگر تم نے کچھ ایسا کیا ہے جس نے ریاست کو خطرے میں ڈالا تو تم اپنی جان کھو دو گے ارطغرل، یہ مت بھولنا۔ دوسری طرف ترگت اور بامسی وہ خفیہ راستہ تلاش کرنے میں مصروف تھے جو سلوک کی طرف جاتا تھا۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد ترگت ایک روشنی والے دیے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ پھر ترگت اسے دباتا ہے تو ایک خفیہ دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ دونوں اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سوگت کے بازار میں گوشت کی نئی قیمت کا تعین کیا جا رہا تھا۔ گندوز بھی وہیں موجود تھا۔ اتنے میں اس کے پاس ایک لڑکی آ کر کہتی ہے میری خاتون نے آپ کے لیے یہ خط بھیجا ہے۔ خط دے کر وہ چلی جاتی ہے اور گندوز اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا آ کر کہتا ہے گندوز میں نے مارا کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ گندوز کہتا ہے وہ آئرین کی طرف سے خط لائی تھی، کل وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے چاغری۔ یہ سن کر وہ لڑکا بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس سے گلے ملتا ہے۔ اتنے میں مکیس بلند آواز میں کہتا ہے بھیڑ کے 1 کلو گوشت کی قیمت 2 سلجوقی درہم ہوگی۔ یہ سن کر عام لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن تاجر کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس قیمت پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ حکیم آرتو کہتا ہے ارطغرل صاحب نے کبھی آپ کو مشکل میں نہیں چھوڑا اور آگے بھی وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے میں دراگوس کا ایک آدمی کہتا ہے یہ سچ ہے کہ ارطغرل صاحب نے 10 سال سے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن اس سے پہلے ان کا سامنا منگولوں سے بھی نہیں ہوا۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے اور اس سے پہلے منگولوں نے ٹیکس کو بھی ڈبل نہیں کیا تھا۔ پھر تیسرا آدمی کہتا ہے اور اس سے پہلے ارطغرل صاحب نے منگولوں کے کمانڈر کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا تھا۔ یہ سن کر تاجر مزید شور شرابہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر حکیم آرتو کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، ارطغرل صاحب اس مسئلے کی حل کے لیے کونیا گئے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ ارطغرل صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تاجر غصے اور ناراضگی میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت اور بامسی خفیہ راستے میں جا رہے تھے کہ سامنے سے منگول آ جاتے ہیں۔ ایک منگول کہتا ہے تو تم خفیہ راستے میں آ گئے ہو، یہاں آنے والے زندہ واپس نہیں جاتے،
यह कहकर वो हमला कर देते हैं। उस आदमी को देखकर तुर्गत के जहन में वो ख्याल आता है जब वो आदमी नोयान की बहन के साथ आया था। यह सोचकर तुर्गत कहता है, मर्गिन तुम। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, मैंने वही किया जो हमारी रवायात कहती हैं। मैं अपनी जान खोने के लिए ज़रा बराबर भी खौफजदा नहीं हूँ, यह तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं सुल्तान के साथ टैक्स के मसले पर बात करना चाहूँगा। मैंने कई सालों से सोगत में निज़ाम कायम किया है, टैक्स डबल होने से निज़ाम खराब हो जाएगा। बहाउद्दीन कहता है, अर्तुगरुल साहब, यह टैक्स लागू खान ने नाफिज किया है, इस बारे में बात करना फजूल है। अर्तुगरुल कहता है, मैं इस बारे में सुल्तान रुकनुद्दीन से बात करना चाहता हूँ। अमीर बहाउद्दीन कहता है, अब मंगोलों की हुक्मरानी का वक्त है, और जहाँ तक सुल्तान की बात है, उन्होंने उमर कबीले को टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी है। अर्तुगरुल हैरानगी से पूछता है, क्या मतलब है इस बात का? बहाउद्दीन कहता है, इसका मतलब है कि अब से तुम्हारी बजाय उमर साहब टैक्स इकट्ठा करेंगे, फिर वो अपना कबीला सोगत में आबाद करेंगे। यह सुल्तान का हुक्म है। अब कुछ सरदार टैक्स के मसले पर बात करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम वहाँ तफसील से बात करेंगे। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मर्गिन कहता है, अभी दूसरी बातों का वक्त नहीं है। अमीर बहाउद्दीन को संदूक ले जाकर मंगोल कमांडर के हवाले करेगा। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, फौरन जाकर अर्तुगरुल साहब को आगाह करें, इन लाशों को मैं संभाल दूंगा। यह सुनकर वो दोनों बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में हकीम आर्तुक और नकीब कुछ कागजात वगैरह पढ़ने में मसरूफ थे। इतने में बिल्गे और अताज वहाँ पहुँचते हैं। हकीम आर्तुक पूछता है, उमर साहब कहाँ हैं? बिल्गे कहती है, वो थक गए हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है, अब से अपने बाबा की जिम्मेदारी मैं पूरी करूँगी। हकीम आर्तुक खड़ा होकर कहता है, बिल्गे खातून, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक हकीम हूँ, मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके बाबा का मायना करूँ। यह सुनकर अताज कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सरदार कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे, हम किसी भी एतबार आदमी को उनके पास नहीं जाने दे सकते। हकीम आर्तुक कहता है, अताज साहब, आप हमारे कबीले में अच्छे तरीके से नहीं आए और अभी भी आप बदतमीजी से पेश आ रहे हो। फिर बिल्गे अताज को खामोश करा देती है। हकीम आर्तुक कहता है, मैं रात तक बाजार के कागजात मुकम्मल करके आपके हवाले कर दूंगा। अगर हर कोई अपनी हद समझ ले तो हम एक रात में ये काम खत्म कर सकते हैं। बिल्गे कहती है, बहुत अच्छे, फिर हम रात को बात करेंगे। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है।